Nakasuway na ka nang nag-workout, run workout ka. Para sisira ulo. Mao ning adlaw, og natripingan ko ning buhata. Tiwasan ni nga video aron makita nimo tanan ang gibuhat na ko ng adlaw. Og naka-16 day ko anang dagana. Di totoo yan. 21, 22. Buntag! Bikers na sila, bikers. 5, 1, 8. For today's video guys, ubanta. So makadagan tagbalik no. Yes, dagan tayo balik. So sabi tata mo dagan, mag-stretching tadaan ha. So atong tirahan, tatata. Og dire dapitan nag-stretching na dayon ta guys kay mao gid ni pinaka importante gyud sa dili pa kamo dagan mag-stretching dud kadaan. Para man na malihok-lihok nimo imong mga kaunuran, bukog og ang imong ugat. Kay para inig dagan di makalitan. Lisod ra ba ning makalitan ta kay bikugan. Oh no. Samtang nagsigog stretching ana guys, nasod sa akong nahuna nga mag-workout ka og gamay no. Katong i-challenge akong kaugalingon ba. Dali guys, ubanta. Workout ta gamay, gamay lang. Og dire dapita guys, gisugdan ako akong workout aning tuhod ibangga risiko, ambot ugon sa ngana ani. Gago! Basta kay para nako workout ni igo kayo akong tiyan ani good. Og 30-30 ra akong gikuha na guys, oy sa left og sa right. Nya gilaho sa dayon nako ani ingon ani guys, sa kilid sad ni siya guys, patangtang sa inyong bilbil diri sa kilid ba 30 sa gyapon ako nakuha ana left and right. Di totoo yan. Mao to nasod sa una-una unsa na sad kay akong buhaton sunod mao to nag jumping jacks ko. Balik 50 lang gud kay mudagan para bata og paghuman anang jumping jacks nako guys kay nagtira ko sa kong paa. What? 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atong paspasan gamay guys para makadagan na ta. Sa imong paminaw baka apoy kina akong gibuhat no, pero i-try ra na bisag 5-5 lang gudi tulo-tulo aron maka-challenge imong kaugalingon ug kakasuway ba jud ka ani. Og kaya ba gyud nimo testingi dayon imong kaugalingon og kaya ba bisag duha lang gud una basta makasuway ka. Og dili ka ma-enjoy ra jud kag tan-aw nako mo nang testingi na dayon imong kaugalingon para maka-video sagka ma-upload nimo sa imong my day. Gago! Ana man na workout na tirada ba, so enjoy lang ta diha ha. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daog na. Stretching ya, workout gamay. Daog na to eh. No. Naka-stretching ta gamay. Naka-workout sa tano. Gamay-gamay lang gud. Mudagan para bata. So igdagan na to ato na ta tira sa tong push-up challenge ug asa ta maabot ha. What? Ug asa ta dada sa tong tiil. Para sisira ulo. Nya dagan na ta. Iyon sa natong Strava ha. Okay. Naon ang Strava. Na, tara dagan na ta. Time check alas 5 pa kapin ron. Tara. Let's go. Kami ang amation ani ron guys. Karon pa ta kadagag balik. Last na tandagan pag Domingo. Nya karon Sabado na. Ato ta liblab liluan ha. Ug unsa nga ani? Tuyok tagkausa sa per 88 lahos tas kuan kumpustila our home ha. Ta. Laina basta karon pa ta makabalik og dagan no. Kay murag kapoy ba. Inig so good. Di totoo yan. No. Ato lang ni padayon. Ta. Liblab liluan. Labang ta. Dra. Ari ra ta diri nya ato tag per 88. Agi ta didto nya ato tag our home kumpustila ha. Ta. Keep going. Dra padayon. Tana. Ari ta diri. Agi makagi ra diri chip. Tuyok. Tuyok ta kay di makagi. Dra. Per 88 na ta, per 88. Tara. Diri day. Woohoo. Tara. Per 88 na ta guys. Ha. Tara padayon, agi ra ta diri agi. Ano tas kumpustila. Hang jogging dagan. Dagan. Keep going. Padayon. Tara, let's go. 3 km guys, 3 km. Tara, padayon ta. Dayon tay. Ha? Sabay mi tayo. Bangon na diha. Sama ka. Ako ni tatay yung dagan mo gani ikaw na yung batanon ka, wa kang bangon. Tara. Wala to. What basket mga idol. Ari ko, ari to ko pustila. Ge. Tara, padayon.
Let's go. Ya, padayon ta. Sana. Guys, nag-jogging guys, ate guys, nag-jogging kanawa. Tara te, padayon. Ya. Atur na siya dito. Kalabang na ta, nakalabang na ta. Sana. Lahos na ta Compostela, our home. Ta. Padayon siya, padayon. Ta, padayon ta. Guys, 6 km, 6 km. Ta, lahos ta. Ano ka na Compostela? Ikaw. Ge. Lahos ko diri. Idol ko na to. Oh. Ta, padayon ta. Nindot man yung mga sinina tag-andot. Dahil ka maratag di ta maluya. Oh my God! Ta, padayon. Oh, padayon. Sana. Our home, Compostela. Ya, buntag. Buntag ya. Sana, padayon. Lolo, padayon. Lolo, padayon. Exercise ka ng tiguang guys. Ikaw pa yun ang batanon. Bangon na diya. Sana. 9 km guys. Sana, padayon. Ta. Keep going, tay. Tara. Padayon. Keep going, show. Tara, padayon. Doon na ta Compostela. Our home, Compostela. Ligo ta kay 10 km na 10 km. Naantas Compostela guys, diri sa ilang siwol, no? Nawara. So ari na lang tatira sa atong push up, atong challenge ha. Day 41 guys, sa atong 100 push up challenge. So atong tirahan, tatata. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49, 50. Woo! Katulas sa 50. Takor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 32, 33, 34, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! Nah, Brian. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20. Tana, second set, push up o core. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 39, 40. Ito lang, 40. Takor. Tira tatiyan. Nasisira ulo. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 29, 30. Tara, pilayin ta. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 28, 29, 30. Tara, padayon. Tara. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 28, 29, 30. Ta. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 8, 29, 30. Relax. Tana,
Third set, push up o core. One, two, three, 4, 5, 19, 20, 21, 38, 39, 40. Daog na. 1, 30. Takor, takor. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 28, 29, 33, 34, 39, 40. Tara. Dayon. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 24, 25. Kita. Kita. Daog na. Daog na tong workout. Relax ta gamay, dagan ta balik padong liluan. Daog na tong workout. Workout ta daan sa wala pa ta mo dagan. Nya dagan, nya workout abot diri siwol, nya dagan na sad. Para sisira ulo. Daghan sa nag-jogging diri guys. Tara oh. Daghang nag-jogging no. Padayon ta. Water break, iguman dagan balik ha. Tara. Dagan na ta. Para uli na sad. Kaya di ta mo dagan, di ta ka uli padong liluan. Tara, padayon. Guys, sakit na akong kilid. Padayon tani, ihunong tani. Padayon tani kay di ta mauli og ihunong tani. Tara. 12 km guys, 12 km. Tara, padayon. Ya, buntag. Balik na tas liluan. Niyater ta Compostela kay mag-workout. Tara, padayon. Buntag. Bikers na sila, bikers. Guys, wata naghubog si Nina kay gaan kay si Nina nindot kay sa lubon. No, nya sa init. 15 km ta padayon. Okay. Daog na guys. Naka 15 ta hapit mo 16. Daog na to eh. No. Relax ta nya. Workout ta balik ug madaba nato ha. Ta. Hubo na ta, kaya workout na ta balik. Ta. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 8, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 14 kain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 39, 40, last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! Daog na. Daog na itong workout, run, workout, run, workout. Woo!
Sulit ng adlaw. Ha. Challenge imong kaugalingon ug asa nimo kutob. Imo rang kontra imong kaugalingon. Keep going. Sulit ng adlaw. Flex ba?